guys. For today's video guys, pa-prank natin si Yana guys. At papagalitan natin siya. Kunwari guys, hindi ko na siya friend guys. At kasama ko pala yung best friend ko, si Mary Joy. At guys, at guys, pa-prank natin siya na. Sakto guys, nandito siya, nagsasayaw guys. Nagti-tiktok siya guys. Oy, So, prank natin siya guys. Ayan siya guys. So, pambra ko sa Tito Joy. ayaw sa ti. Ayan siya guys. Ayan. Sa bintana, Ayan guys. So, sakto guys. May dami kasing dumadaan dito guys. Tala guys. Punta na tayo guys. Tala guys. Mary Joy, Mary Joy. So guys, habang hinihintay natin si Mary Joy, kakain muna tayo. Wait lang guys ha. Mamaya na lang guys. So guys, kakain na ako guys. Makakablog. Kasi itong rice cooker, pinaglangan ko. Ito, palangagon ron. Kasi yung rice cooker, pinaglangan ko. Guys, ano mga kuntabol. So guys, nandito na si Mary Joy. So guys, Mary Joy, Mary Joy. Halika muna. Ka-prank natin si Yana. Sabihin mo muna kay Yana, guys. Ayaw, huwag ka munang mag-bike. Ayaw sa pag-bike ka. So guys, sisimulan natin guys.